cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. انتهينا في درسنا الأخير من المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان، الأوسط أي du milieu، واستفدنا ولله الحمد فوائد كثيرة. واليوم نقرأ المجلس الرابع. قال رحمه الله: المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان، les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها قالت، أي عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن رجب رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. ففي هذا الحديث فوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم les 10 dernières nuits de Ramadan كان يجتهد في القيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، أي éveillait la nuit en faisant salat عليه الصلاة والسلام. وأيقظ أهله، كذلك il réveillait ses femmes. فعلى كل حال المسلم يجتهد في رمضان كله. On fait des efforts في هذا الشهر المبارك، الصيام والقيام وقراءة القرآن كما تقدم، la lecture du Coran bien sûr, le jeûne la journée c'est obligatoire, et la nuit القيام. Et في العشر c'est encore plus recommandé هذه الصلاة. فلهذا قال الحافظ رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. Il faisait beaucoup plus d'efforts dans ces 10 dernières nuits. Et ses principaux efforts, alayhi salatu wassalam, ils étaient axés sur as-salat, les 10 dernières nuits. Et bien sûr, as-salat, al-muslimi, il récite le Coran et il fait des du'as. هذه الصلاة في الحقيقة elle englobe beaucoup de خير, beaucoup de ibadat, من قراءة وذكر ودعاء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il faisait beaucoup d'efforts les 10 dernières nuits في الصلاة. وقوله فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر. وقوله وأحيا ليله، أحيا ليله c'est éveiller la nuit، éveiller la nuit أي il dormait pas. وقال ابن رجب رحمه الله: يحتمل أن المراد إحياء الليل كله. نعم، c'est pas بعيد أنه il dormait pas du tout عليه الصلاة والسلام les 10 dernières nuits. Et على كل حال المسلم يجتهد، il fait des efforts selon ses capacités. لكن الصبر c'est مهم. لماذا؟ لأن في الحقيقة 10 nuits ça passe très très rapidement. والإنسان il pourra se reposer après. Les efforts c'est مهم، والصبر على العبادة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي.
Donc ça c'est que pour les 10 dernières nuits. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il réveillait les membres de sa famille. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 la 23e nuit و25 la 25e و27 la 27e ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. Et dans ce hadith, hadith Abi Dhar, il les a réveillés pour la nuit du 27. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. Ça nous montre que les nuits impaires, on doit encore faire plus d'efforts. Nous, et bien sûr les membres de nos familles. لأن الأوتار كما سيأتي إن شاء الله معنا quand Al-Hafidh il a cité Laylatul Qadr, أن الأوتار les nuits impaires, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e, on doit encore faire plus d'efforts. لماذا؟ لأن ليلة القدر ترجى أكثر في الأوتار. Et il y a beaucoup plus de possibilités que Laylatul Qadr ça soit dans les nuits impaires. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il faisait plus d'efforts dans les nuits impaires. قال وخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. Et ceux qui ont la capacité de faire salat fil layl, أما un enfant qui est très petit ولا يفهم ويشق عليه القيام لماذا؟ لأنه il veut dormir فمثل هذا on le laisse dormir, il est petit ما يدري. لكن si c'est un enfant il a taqa, il commence à comprendre et on lui montre le khayr ou une partie de la nuit pour l'habituer et bien sûr pour la récompense, هذا c'est طيب, c'est recommandé. قال سفيان الثوري رحمه الله أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتجهد بالليل. التهجد بالليل c'est الصلاة, c'est faire الصلاة. Et التهجد c'est après avoir dormi. والقيام c'est avant le sommeil. Donc il différencie entre التهجد والقيام بهذا. التهجد après avoir dormi et le qiyam avant. قال ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. أي si ils ont la capacité de veiller la nuit en salat, وإلا s'ils peuvent pas, le père de famille les laisse dormir. لأن هذه الأمور c'est pas obligatoire أصلا et لابد من رفق في هذا. أما exagérer et penser que ces nawafil c'est comme une ibada obligatoire et réprimander ceux qui font pas cette recommandation comme si c'était une adoration obligatoire, là c'est pas sahih. Là on ne doit pas exagérer. Un nafl c'est nafl, une ibada recommandée ça reste une ibada recommandée, lakin al-ta'awun, et on montre, on explique, on encourage, هذا c'est طيب. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان. فالنبي صلى الله عليه وسلم il encourageait les membres de sa famille à veiller la nuit en salat dans cette période, les 10 dernières nuits de Ramadan. قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. Ibn Rajab rahimahullah il explique le premier hadith qu'on a lu, hadith Aisha radiyallahu anha. Il a commencé par ce qui concerne Ihya'ul Layl, veiller la nuit en salat. ثم il explique cette deuxième partie أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر واختلفوا في تفسيره. فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده أو جده نعم. قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة
كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا وهذا فيه نظر فإنها قالت جد وشد المئزر. Donc بعض العلماء ils ont expliqué cette partie du hadith par les efforts. كان يشد المئزر أي النبي صلى الله عليه وسلم il faisait beaucoup d'efforts. لكن هذا فيه نظر كما قال رحمه الله. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت جد وشد المئزر. جد وشد المئزر أي il faisait beaucoup d'efforts وشد المئزر. قال الحافظ فعطفت شد المئزر على جده عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن العطف في اللغة العربية الأصل c'est المغايرة et c'est pas pareil. Tu dis جاء محمد وعمر. عمر c'est pas محمد. محمد c'est pas عمر. وهنا جد وشد المئزر ça montre que c'est pas la même chose. Al-ijtihad et cette partie du hadith que d'autres ils ont expliqué par l'ijtihad ففيه نظر. لماذا؟ لأن si on explique شد المئزر par les efforts ففي الحقيقة il y a une répétition et الأصل la base en langue arabe c'est qu'il n'y a pas de répétition. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était afsah an-nas, c'était la personne la plus éloquente alayhi salatu wa sallam. S'il a cité ces deux choses c'est que c'est différent. Donc expliquer أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر par les efforts هذا كما قال فيه نظر c'est pas صحيح. لماذا؟ لأن les efforts ils ont déjà été cités. جد il faisait beaucoup d'efforts كان يجتهد عليه الصلاة والسلام. قال والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري رحمه الله. وهذا هو القول الصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام والشد أو قول عائشة رضي الله عنها والشد المئزر أي النبي صلى الله عليه وسلم أي كان يعتزل النساء. لماذا؟ سيأتي معنا. لأن en général النبي صلى الله عليه وسلم il faisait l'i'tikaf. Et pendant l'i'tikaf c'est pas permis d'avoir des rapports avec sa femme. Et كذلك ces 10 nuits النبي صلى الله عليه وسلم il les réservait pour l'ibad. Il n'avait pas de rapport avec ses femmes alayhi salatu wassalam. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Là, lakin min tamam al-ijtihad, c'est que al-mu'min ces nuits il se consacre à la salat, qira'at al-Qur'an, al-du'a, al-dhikr. قال وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه. سيأتي معنا الحديث فيه شيء ce hadith ou que c'est clairement cité. قال وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. Donc هذا c'est clair. النبي صلى الله عليه وسلم il faisait l'i'tikaf. Donc il n'y a aucun doute أنه il n'avait pas de rapport avec ses épouses alayhi salatu wassalam. C'est ça l'explication de la parole de Aïcha وشد المئزر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. Il n'avait pas de rapport avec ses femmes alayhi salatu wassalam. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر. فالآن باشروهن أي ce verset il montre que c'est permis d'avoir des rapports avec sa femme les nuits de Ramadan. Au départ c'était pas permis. C'était pas permis d'avoir des rapports avec sa femme la journée et la nuit. ثم خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. ثم الله سبحانه وتعالى il a autorisé. فالحكم نسخ أي que c'était pas permis. C'est devenu permis. وهنا الحافظ يسيد الفائدة أن قوله وابتغوا ما كتب الله لكم c'est ليلة القدر. قال والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود
du Maghreb jusqu'au Fajr, c'est permis d'avoir des rapports avec son épouse. قال أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح. Bon, de salaf, donc ils ont expliqué ce verset, c'est permis d'avoir des rapports avec sa femme les nuits de Ramadan. Là, les 10 dernières nuits, il faut faire des efforts pour essayer, rechercher les Laylat al-Qadr et avoir l'énorme récompense. فَقَوْلُهُ فَالْآنْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. C'est permis d'avoir des rapports et les 10 dernières nuits, on doit faire des efforts pour rechercher la nuit du destin pour avoir la récompense. هذا c'est un tafsir jamil qu'il a cité Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah عن بعض السلف. قال فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر فمنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في 20 من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في 10 الأواخر. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des rapports avec ses femmes durant les 20 premières nuits, thumma les 10 dernières nuits, kana ya'tazil. Et taqaddam ma'ana anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf. Et al-mu'takif, il est fait le masjid, et il n'est pas avec son épouse, et c'est pas permis pour lui d'avoir des rapports. Donc la mas'ala, elle est claire. Thumma qala, rahimahullah, wa minha, ay parmi les fawaid, اغتساله بين العشاءين وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها واغتسل بين الأذانين والمراد أذان المغرب والعشاء. أي parmi les sunan de ces 10 dernières nuits de faire le ghusl entre le maghrib et l'isha. Et on n'a pas lu le hadith, لماذا لأننا on a résumé, on le lit. قال رحمه الله وروي عنه من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان في الليالي العشر يجعل عشاءه سحورا ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. في الصحيحين on n'a pas ces rajouts أنه اغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. فلهذا قال الحافظ رحمه الله ابن رجب après avoir cité le hadith أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. Ça montre كأنه الحديث فيه شيء. C'est pour ça qu'au départ il a dit روي عنه من حديث عائشة ثم قال إسناده مقارب. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, il n'a pas montré clairement que le hadith il est tabit, il est sahih. Fallahu a'lam. Surtout quand on a un hadith qui est cité في الصحيحين avec un lafz, ثم tu as des rajouts, في هذا الحال il faut bien vérifier. لماذا؟ لأن الشيخين البخاري ومسلم ils n'ont pas cité ce hadith avec ce lafz, ربما فيه شيء. أما قوله فإذا دخل العشر شد المئزر ça c'est في الصحيحين, c'est صحيح, il n'y a aucun doute. لكن ces rajouts واغتسل بين الأذانين هذا فيه نظر. هذا ça demande une recherche plus approfondie, خاصة أن هذا الحديث avec cette riwaya أخرجه ابن أبي عاصم dans un livre, et ce livre il est مفقود, il est perdu. Donc Al-Hafidh ibn Rajab il n'a pas cité l'isnad. هذا أولا. Et كذلك أصحاب السنن ils n'ont pas cité cette riwaya. فالله أعلم. الحديث فيه نظر. On ne peut pas dire qu'il est صحيح أو حسن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité cette مسألة فقال رحمه الله كما في اللقاء الشهري et des assises qui faisaient mensuellement رحمه الله une fois dans le mois. وسألوا عن هذه المسألة قال والاغتسال بعد المغرب ليس بسنة وما كان معروفا عند السلف من الاغتسال فهو من أجل أن ينشط على القيام وليس مرادا لذاته. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il a cité cette mas'ala et il a montré rahimahullah أن الاغتسال entre le maghrib ou l'isha durant les 10 dernières nuits c'est pas une sunna. Ça montre أن Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah كأنه
il n'a pas pris en considération ce hadith لأنه فيه شيء. ثم il a démontré أن بعض السلف صحيح il faisait الغسل entre le Maghrib et l'Isha ou après l'Isha. Et Cheikh Ibn Uthaymin il a montré أن هذا c'est من باب c'était pour se rafraîchir. لماذا؟ لأن il faisait chaud ou pour se réveiller. Les nachat, pour se motiver. وإلا c'est pas une sunna. C'est pas une sunna de faire le ghusl entre le Maghrib et l'Isha et penser que c'est une ibada. لماذا؟ لأنه on a ce hadith. هذا الحديث كأنه لم يثبت. Et Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله il a démontré que c'était pas une sunna. بقي أن بعض السلف ils l'ont fait. Donc c'est min bab at-tanshit, c'est pour an-nashat, pour se motiver, pour se réveiller et كذلك pour se rafraîchir. قال وبناء على ذلك هذا كلام شيخ ابن عثيمين ففي أيام الشتاء لا يحتاج الإنسان إلى تنشيط لأن الوقت بارد. فشيخ ابن عثيمين il montre أن pendant l'hiver quand Ramadan il tombe pendant l'hiver on n'a pas besoin de se ghusl pour se motiver. لماذا؟ لأن il fait froid ou il fait frais et الإنسان il n'a pas besoin. قال وفي غير أيام الشتاء كذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر. Et Cheikh Ibn Uthaymin il rajoute أن même en été à notre période on n'a pas besoin de هذا. لماذا؟ قال فهناك منبهات غير الاغتسال مثل القهوة والشاي والعصير وما أشبه ذلك. Et Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله il a conclu à notre époque, il y a des choses pour se réveiller la nuit, ou pour patienter, pour pouvoir veiller la nuit, comme le café, comme le thé, comme certains jus. Ça donne de la force au insan et ça l'empêche de dormir. فعلى كل حال, on retient de cette mas'ala أن الاغتسال بين المغرب والعشاء durant les 10 dernières nuits, c'est pas une sunna, wallahu a'lam. لماذا؟ لأن ça n'a pas été rapporté, sauf dans ce hadith, et ce hadith كأنه فيه ضعف كذلك. On n'a pas de récit أن الصحابة رضي الله عنهم ils le faisaient, فالله أعلم. فقول شيخ ابن عثيمين هنا il est طيب. Tant qu'on n'a pas trouvé une autre parole, un autre isnad, la parole d'un savant qui montre que le hadith il est sahih et il détaille plus, on reste على هذا الكلام, il est طيب. بقي التزيين, le fait de s'embellir pour les 10 dernières nuits quand on va au masjid. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ويقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة. بعض الأئمة ils pensaient que la 23e nuit c'était la nuit où on pouvait espérer le plus la nuit du destin. خاصة أئمة المدينة. وهنا أيوب من أئمة السلف رحمه الله faisait الاغتسال la nuit du 23 et la nuit du 24 et il portait ses plus beaux vêtements. قال والتي تليها ليلتنا يعني البصريين. وقال حماد بن سلمة كان ثابت البناني من أئمة السنة من أثبت الناس في أنس. Il rapporte beaucoup de hadiths plutôt عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Enfin, il a entendu directement de Anas, الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. كذلك parfumaient المسجد et ils s'embellissaient en portant leurs plus beaux vêtements et كذلك en se parfumant. وقال الثابت كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها ب1000 درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. Et Thabit رضي الله عنه il rapporte عن تميم الصحابي رضي الله عنه أنه il portait كذلك un vêtement qu'il avait acheté avec une certaine somme, il le réservait pour la nuit du destin. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين. هذا c'est طيب. أي les nuits
où on espère que c'est possible que ça soit la nuit du destin, ça sera les 10 dernières nuits, et encore plus les nuits impaires, encore plus la 27e nuit. في هذا الحال, se parfumer et porter des beaux vêtements, c'est طيب. إن الله جميل يحب الجمال. كذلك تعلمون أن المسلمين se rassemblent au masjid, وكذلك الملائكة, et on doit faire attention à هذا. لأن avec le monde, الزحمة, et خاصة en période d'été, si l'insan لا يعتني, si l'insan ne fait pas attention à la propreté, فربما يؤذي, ربما il fait du mal au musulman qui est à côté de lui. فلهذا العناية بهذا, ça c'est important. فلهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمؤمنين الغسل يوم الجمعة. Une des causes c'était هذا, pour la propreté. قال كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد, il l'a cité. أما في الجمع والأعياد, أما الجمعة, فon a un دليل clair, بل c'est obligatoire الغسل على الصحيح. غسل الجمعة واجب على كل محتلم, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي في الصحيح, صحيح مسلم. في الأعياد on n'a pas de دليل clair, حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن on a فعل بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يغتسلون. Donc le jour du Eid on a des آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أما pour les 10 dernières nuits, on a فعل هؤلاء السلف, أيوب وثابت البناني وتميم الداري رضي الله عنهم. على كل حال, il n'y a aucun mal, بل c'est طيب. قال وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات, كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. Et كذلك هذا ça renforce أن الإنسان quand il va au masjid, il fait attention à ses vêtements bien sûr et à la propreté. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما الله أحق أن يتزين له, وروي عنه مرفوعا. Et كأن المرفوع il est pas ثابت, الذي ثبت c'est قول ابن عمر رضي الله عنهما أن الله أحق أن يتزين له. صحيح أحيانا pour des occasions, enfin on prend soin de nous, la chèque, avec nos vêtements, avec l'irtisal, en se parfumant. Quand on va au masjid, خاصة في مثل هذه المناسبات التراويح والجمعة والعيد, on doit faire attention à هذا. قال ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. Et ça c'est important. On ne doit pas négliger l'apparence. On a cité le hadith إن الله جميل يحب الجمال, et في القرآن أن الله يحب التوابين ويحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العناية بالظاهر c'est important, on a beaucoup d'adilla في هذا. لكن plus important que هذا العناية بزينة الباطن, l'intérieur. قال بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها. Ça c'est important, cette comparaison. أن الذنوب c'est comme de la saleté, ça salit ton cœur. Comme les impuretés, ça salit ton thawb, tu es obligé de le nettoyer si c'est une najasa. فهكذا الذنوب, ça salit le cœur. Et تنظيفها, أي تنظيف هذه القلوب, c'est بالتوبة والاستغفار. Comme tu nettoies ton thawb, ton vêtement, avec à notre époque du savon, إلى آخره, فالقلب ينظف بالتوبة والاستغفار. Chaque fois que l'insan يتوب إلى الله ويستغفر, et il fait des a'mal salihah, ça nettoie son cœur. On ne doit pas négliger. On ne doit pas s'axer que sur l'apparence. Et كذلك on ne doit pas négliger cette apparence. Là, on donne de l'importance à l'apparence. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné de l'importance. Et أهم من ذلك, encore plus important, l'intérieur. قال فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. أما celui qui prend soin de lui en apparence, لكن في الباطن, أي son cœur, son intérieur,
il est sale بالشرك عياذا بالله والبدع والمعاصي هذه الزينة أي cet embellissement de l'extérieur de l'apparence il ne sert à rien du tout. وتأمل حال الكفرة بعضهم ils ont de la عناية بهذا بعضهم ils prennent plusieurs douches par jour et بعضهم عناية avec le parfum avec des crèmes إلى آخره ils ont une عناية كبيرة et الباطن كما قال رحمه الله خراب الخراب c'est la ruine une maison en ruine خراب il n'y a aucune faïda. Donc نحن ne néglige pas les deux sans exagérer خاصة في رمضان في رمضان العناية كما تقدم بالقيام وبالقراءة بقراءة القرآن وبالصيام وبالذكر وبالتلاوة إلى آخره et sans négliger ce point. قال فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال رحمه الله وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فتأمل قوله عز وجل après avoir cité اللباس qui couvre السوء c'est les parties intimes قال ولباس التقوى ذلك خير. Vous avez remarqué qu'il a comparé subhanahu wa ta'ala at-taqwa aux vêtements. لماذا؟ لأن التقوى ça va te préserver من النار. Comme le vêtement il te préserve de la chaleur ou du froid, فالتقوى ça préserve المؤمن من النار. قال ولباس التقوى ذلك خير. Et c'est encore mieux. Donc l'عناية, on doit faire des efforts et la priorité c'est زينة الباطن وتطهير القلب, purifier ce cœur من المعاصي ومن البدع ومن الشرك. Et كذلك on néglige pas l'apparence. قال رحمه الله لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى انتهى. كلام جميل. فمن وقف بين يديه أي بين يدي الله, celui qui se met debout pour faire salat lillahi azza wa jal, قال فليزين له ظاهره باللباس, qu'il mette ses plus beaux vêtements خاصة dans les occasions que Al-Hafid il a cité rahimahullah. Donc on donne de l'importance à l'apparence. لماذا؟ لأن on fait salat lillahi azza wa jal. قال وباطنه بلباس التقوى, et son intérieur, son corps بلباس التقوى, avec le vêtement de التقوى. فعلى كل حال التزين c'est مشروع في كل حال et خاصة quand on va au masjid et ces occasions quand les musulmans se réunissent dans un même endroit. فالعناية بالنظافة, la propreté c'est très très important. قال ومنها الاعتكاف, أي dans ces 10 dernières nuits parmi les choses importantes الاعتكاف. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم avant de mourir il faisait les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, il les passait في الاعتكاف أي في المسجد, il sortait pas عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. C'est ça le but de l'i'tikaf. Et c'est pour rechercher Laylatul Qadr. Vu que Laylatul Qadr, comme تقدم معنا, الصحيح c'est qu'elle se déplace. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il a démontré que c'était les 10 dernières nuits. Elle était dans une de ces nuits. فمن المشروع c'est de faire l'i'tikaf
pour se concentrer, ne pas être occupé par autre chose, pas être distrait par quelqu'un ou par quelque chose. Hatta al-mu'min, il fait des efforts pour la récompense de cette nuit. قال فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس. ولا شك أن celui qui fait l'i'tikaf, il ne doit pas être comme celui qui ne fait pas l'i'tikaf. Amma l'i'tikaf, il reste au masjid et toute la journée parler, ou à notre époque avec son téléphone, et quand quelqu'un rentre, فربما يتكلم معه كثيرا, هذا في الحقيقة il a un ضعف في اعتكافه. المعتكف, celui qui fait l'i'tikaf, il doit s'isoler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler avec les autres, là, tu as le droit de parler, lakin sans exagérer. Et s'il y a une haja, s'il y a un besoin, tu demandes quelque chose à quelqu'un ou tu lui parles bikhtisar, il n'y a aucun mal. Amma rester au masjid en état d'i'tikaf et parler avec son frère ila akhirih pendant un long moment, il y a un naqs, là je sais que c'est un manquement في الاعتكاف. قال حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن. نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول أن لا يستحب له مخالطة الناس, il ne doit pas se mélanger avec les autres et parler إلى آخره. حتى ولا لتعليم علم وحتى ولا لتعليم علم, حتى donner des cours. نعم بعض العلماء ils disent que c'est أفضل qui se concentre على قراءة القرآن la nuit القيام. Et بعض العلماء يقولون لا بأس de donner des cours. Si c'est qu'un cours, لا بأس, ça fait pas de mal, خاصة si les mukhtasar et ça reste du ilm, ça reste du dhikr. Amma beaucoup de cours, l'afdal pour le mu'takif, c'est de se concentrer al-Qur'an ou al-Qiyam. قال وإقراء قرآن. إقراء قرآن أي واحد يغسل القرآن sur toi et tu le corriges. قال بل الأفضل لها الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. C'est ça l'afضل, أن الإنسان يسيزول. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية, وإنما يكون في المساجد لئلا يترك بها الجمع والجماعات, فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. Ça c'est من شأن الصوفية الضلال, أنهم s'isolent dans des endroits pour se couper de dunya comme ils prétendent. Ça c'est من البدع. لا, الخلوة الشرعية c'est s'isoler مثلا en état d'i'tikaf. نعم في هذا الحال c'est مشروع كما قال الإمام رحمه الله في المسجد. أما dans les maisons لا يصح في المسجد. كذلك une précision هنا أن ce مسجد الأفضل c'est que تقام فيه الجمعة. أما il y a des مساجد كما تعلمون comme des مصلى, c'est compté comme مسجد. Il y a les 5 salawat لكن il n'y a pas le jumu'ah. Et si هذا المعتكف il fait l'i'tikaf مثلا les 10 derniers jours, forcément il y aura le jumu'ah, donc ça le forcera de sortir. L'afdal c'est de faire dans un masjid jami' أي où il y a الجمع والجماعات. قال فالخلوة والمشروع لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد خصوصا في شهر رمضان, خصوصا في العشر الأواخر منه, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه, وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه, فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. فسن عبادة عظيمة. أن الاعتكاف donc c'est في المسجد, c'est permis حتى في غير رمضان. الصحيح c'est que l'i'tikaf c'est pas forcément lié au siyam. Il y en a les ulama, ils citent souvent cette masala, est-ce que le mu'takif forcément il doit faire le jeûne? Si c'est fait Ramadan, la chak, il y a un Ramadan c'est obligatoire de faire siyam, lakin est-ce que c'est permis de faire l'i'tikaf autre? Maintenant tu vas en umrah et tu vas faire l'i'tikaf في المسجد النبوي ou في المسجد الحرام 2 jours, 3 jours, 10 jours, c'est as-sahih, c'est que c'est permis. C'est pas lié à Ramadan forcément ou au jeûne. Et تقدم معنا أن الأفضل c'est les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours. Et هنا مسألة importante et une faïda. تقدم معنا أن certains, beaucoup de masajid à notre époque qui ferment. Tu peux pas faire l'i'tikaf les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits. لكن هنا une faïda أن
الاعتكاف على الصحيح il n'a pas de حد. Il n'a pas de حد لأكثره أو أقله. العلماء ils citent une مسألة, est-ce que l'i'tikaf il a une durée précise, un maximum ou un minimum? الصحيح c'est qu'il n'a pas de durée. لماذا؟ لأن il n'y a pas de دليل qui montre une durée. Donc on reste على الأصل أن الاعتكاف dans la langue arabe كما بين الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن الاعتكاف ça veut dire quoi? Ça vient du mot عكوف, et rester dans un endroit. Celui qui reste au masjid avec cette niya, il est compté mu'takif. Est-ce que c'est forcément 10 jours là? Est-ce que c'est forcément 5 jours là? Là, donc il n'y a pas de limite au maximum. Ça peut être plus de 10 jours, ça peut être plus d'un mois, celui qui le fait. Et ça peut être moins de 10 jours, il a akhir. بل سئل العلامة الإمام Cheikh Abdel Aziz bin Baz رحمه الله أن si واحد il reste un certain moment في المسجد 1 heure, 2 heures, et il a la niya de l'i'tikaf, est-ce qu'il est compté comme i'tikaf? قال نعم إذا نواه. S'il a la niya, il est compté comme mu'takif et il a أجر عظيم. وكذلك Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله, il a démontré أن ولو un court moment il est compté comme mu'takif. L'imam Nawawi rahimahullah, il a encouragé à هذا, أن celui qui reste un certain moment au masjid, qu'il mette cette niya. لكن tu es compté comme mu'takif, tu te concentres sur salat ou qira'at al-Qur'an ila akhir. Et le qawl annahu c'est pas limité, ou il n'y a pas une limite de maximum ou minimum, c'est le qawl de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi rahimahullah كذلك il l'a choisi, لأنه c'est un Shafi'i al-madhhab, parce que c'est le haq surtout. واختاره كذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله. Et من المعاصرين c'est qawl Cheikh bin Baz, قول الشيخ النجمي رحمه الله, قول الشيخ صالح الفوزان, ils ont choisi هذا القول et c'est الصحيح. تستفيد من هذا donc أنك أنت خاصة les 10 dernières nuits, لأن c'est une sunna, خاصة les nuits impaires. مثلا la nuit du 27, en général les masajid ils restent ouverts après le maghrib jusqu'au fajr. فأنت si tu restes au masjid pour faire as-salat, mais niyat al-i'tikaf. Et alhamdulillah, cette nuit, vu que tout le monde fait salat, tu te mélangeras pas aux autres. Tu seras dans ton endroit, dans ton fil masjid, et tu feras salat, mais niyat al-i'tikaf. Quand tu rentres après le maghrib, avant l'isha, mais niyat al-i'tikaf, et tu restes au masjid, et حتى ما يسر الله لك, tu sors, مثلا au fajr, ou un peu avant le fajr, si tu sors pour prendre le sahour, et alhamdulillah, tu es compté ces heures que tu es resté fait le masjid, tu es compté en tant que mu'takif, et il y a un ajr azim. وهكذا la nuit du 23, la nuit du 25, les 10 dernières nuits, fait le masajid, il laisse un peu plus de temps, et le qiyam il est un peu plus long. هذه c'est une faïda azima, on met cette niya, et incha'Allah on est compté en tant que mu'takif ce moment. Donc l'i'tikaf c'est pas forcément 10 nuits comme certains y pensent. Là, مثلا certains masajid ils restent ouverts. مثلا le masjid al-haram, ceux qui font l'umrah. Et pour certains c'est difficile 10 nuits et 10 jours de ne pas sortir du masjid et de ne pas se mélanger aux autres. Et si c'est difficile, fais 15 jours. مثلا في المسجد الحرام tu restes au fajr jusqu'au maghrib, tu décides de ne pas sortir et tu fais tawaf et qira'at al-Qur'an ila akhir, tu mets niyat l'i'tikaf, خاصة les 10 derniers jours de Ramadan. هكذا les nuits خاصة les nuits impaires, la nuit 23, la nuit du 25, 27, si tu ne peux pas faire les 10 dernières nuits, fais au moins la nuit du 23, la nuit du 25, alhamdulillah, il y a une faïda azima. Deuxième point, نستفيد من هذه المسألة أن dans certains masajid, مثلا هنا, tellement qu'il y a de monde, ils font salat dehors. C'est permis. خاصة si le masjid il est plein, et faire salat dehors c'est permis, et celui qui fait dehors il est compté avoir fait tarawih avec le jama'a. Lakin celui qui fait dehors, il ne peut pas mettre une niya. Les 10 dernières nuits, vu que dans certains endroits on ne peut pas faire l'i'tikaf, le masjid il ne reste pas ouvert, on essaye d'aller tôt. Maintenant tu manges après le maghrib. Tu manges, tu as besoin de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Tu te prépares et tu sors. Tu vas aller au masjid, maintenant une demi-heure, 40 minutes avant l'isha. Et là, chaque que tu trouveras le masjid, il est pas plein. Et puis, tu auras ta place sur le masjid et tu peux mettre cette niya. Mais celui qui arrive en retard,
ou juste à l'heure, et il trouve le masjid plein, et il doit faire salat dehors, في هذا الحال, il n'est pas compté mu'takif. لماذا؟ لأن الاعتكاف, la condition, c'est le masjid. Tu ne peux pas faire l'i'tikaf dehors. Abadan. Contrairement à salat al-jama'a. Salat al-jama'a, c'est pas une condition le masjid. Tu peux faire le jama'a dehors. خاصة s'il n'y a pas de masjid ou le masjid il est plein. قال الحافظ رحمه الله, نكمل هذا المجلس. قال يا من ضاع عمره في لا شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. Combien de manquements on a, et on a eu, et on aura. On est des êtres humains, on a des faiblesses. Si, et là, chacun, on a tous des faiblesses, cette nuit, on doit tout faire pour être en état de salat ou i'tikaf. كذلك نكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الذكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلهذا قال الحافظ فإنها تحسب بالعمر. Une nuit في الحقيقة ça équivaut à une vie. لماذا؟ لأن 1000 mois ça fait plus de 80 ans. Et 80 ans c'est la durée de vie d'une personne. C'est une longue durée de vie. Comme il y en a qui meurent avant 80 ans. Et en général, les êtres humains, ils n'atteignent pas cet âge. كثير منهم ils meurent avant. فأنت c'est une فرصة عظيمة de faire des efforts. كما قال تحسب بالعمر. Cette nuit, ça équivaut à une vie. ففais des efforts في هذه الليلة. قال رحمه الله إخواني المعول على القبول لا على الاجتهاد. Il conclut ce quatrième point رحمه الله avec cette nasiha jamila. المعول على القبول لا على الاجتهاد. L'essentiel c'est de tout faire pour que cette ibada soit acceptée. C'est pas de faire beaucoup. On doit faire attention à ça. On regarde pas que le nombre. J'ai lu maintenant, si on prend la lecture du Coran, j'ai lu le Coran ce mois une fois, 2 fois, 10 fois. Chacun par rapport à son ijtihad. Ça c'est taïb de faire des efforts. Lakin plus important, c'est de penser au qaboul, à l'ihtisab, à l'niyya. قال الحافظ والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. C'est ça l'essentiel. لأن المنافقين par exemple, ils ont fait ce genre de ibada, الصلاة إلى آخره. Lakin c'était pas accepté. لماذا؟ لأن leur cœur il était mort. On fait attention à هذا. Faire des efforts c'est muhim. Lakin ne pas oublier que ces efforts c'est une ibada. Et la ibada elle est acceptée qu'avec deux conditions, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Donc on fait attention à deux choses, que ça soit pendant Ramadan ou autre, que ça soit la nuit du destin ou autre. La nuit du destin c'est une nuit faqat dans l'année, et ça équivaut à plus de 80 ans, 1000 mois. On fait attention à deux choses. Riya, l'ostentation, pas vouloir se montrer. Celui qui veut se montrer, كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin d'associer. Il n'accepte pas le amal qui est fait pour autre que lui subhanahu. On fait attention à ça. Et on n'oublie pas دائما وأبدا on se rappelle أن هذه العبادة c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va te donner هذا الإنسان? Qu'est-ce qui va te donner? بعض الناس ils se montrent في القراءة, ils embellissent leur voix, faire salat, ils prolongent la salat إلى آخره لأن فلان il les regarde. Qu'est-ce qui va te donner? ولا شيء. بل tu as tout à perdre في هذا الحال. Cette ibada, si elle n'est pas faite لله عز وجل خالصة لها, elle n'est pas acceptée. قال والاعتبار ببر القلوب لا بالعمل والأبدان. Donc le premier point on a cité l'ikhlas. Le deuxième point, attention aux bid'a, aux innovations. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة c'est pas accepté عند الله. Même si صاحبها il est sincère. S'il est ignorant, enfin يرجى له الخير par rapport à ses efforts إلى آخره. لكن celui qui invente في دين الله عز وجل, خاصة celui qui a les moyens d'apprendre et il fait pas d'efforts pour apprendre, il invente des choses où il suit les coutumes des autres et il pense que c'est une ibada. Ah, c'est pas accepté d'Allah. Ces deux points, c'est essentiel pour chaque mu'min. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité
et suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فكم من بدع في ليلة القدر. مثلا من البدع, ils se rassemblent et ils font des adhkar. Et بعضهم ils perdent leur temps. La nuit du destin, ça commence après l'Isha, après le Maghrib en général, les gens ils mangent ila akhiri, ثم القيام, c'est après l'Isha. Donc si on compte après l'Isha jusqu'au Fajr, c'est quelques heures. بعض الناس ils perdent une partie de la nuit. Je peux dire facile 2 heures في الطعام. Ils emmènent des repas au masjid et ils perdent leur temps. Le temps de manger, le temps de nettoyer, le temps de préparer, le temps de... هؤلاء يضيعون الوقت. Et c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jamais fait comme ça. Là, tu manges après le Maghrib, mais après l'Isha, il faut faire des efforts pour l'Ibada. Hum, ils mangent après le Maghrib, thumma au masjid, après l'Isha, ils font quelques rak'at, thumma un autre repas. Ka'annahum, ils sont fi walima. Ça, c'est une bid'a. Et c'est une perte de temps. كذلك بعضهم في ليلة القدر pendant un long moment ils font un dhikr al-jama'i, ils font du dhikr en groupe. كذلك c'est من البدع, c'est pas accepté هذا عند الله. ليلة القدر fait du dhikr tout seul, c'est ça sunna. Lis le Coran, fais du dua. أما perdre son temps et personne s'écoute, et كذلك يزعجون الناس في المسجد. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit هذا, de faire du mal à son frère. Et ils lisent en groupe, ou ils font leur adhkar en groupe. Et là, أحد يسمع الآخر. Tu sais même pas ce qu'ils disent. Et كذلك, ils font du mal aux autres. لماذا؟ لأن الجهل, c'est ça qui a poussé هؤلاء à faire ces bid'a. وإلا celui qui applique cette nasiha, إخواني قال رحمه الله, إخواني أي mes frères, المعول على القبول لا على الاجتهاد. Ça c'est une nasiha qui te sera utile tout au long de ta vie, pas que pour Ramadan. Al-Qaboul, là l'ijtihad. C'est pas que l'ijtihad. L'ijtihad, ça veut dire quoi? Vouloir faire beaucoup. C'est tayyib hada. Lakin avec le premier point, Al-Qaboul, ne pas oublier, est-ce que ton amal il va être accepté? Pour qu'il soit accepté, tu as 2 choses. La sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Liyablouakum ayyukum ahsanu amala. Cette nasiha, elle est fondée sur ce verset. أيكم أحسن عملا, أي qui c'est qui fera la meilleure œuvre, pas le plus d'œuvres. فتأملوا الفرق. الله سبحانه وتعالى قال أحسن عملا, il n'a pas dit أكثر عملا. لأن كم من عمل il n'est pas accepté s'il n'est pas fondé sur la sincérité et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم قال رب قائم حظه من قيامه السهر كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. أي combien de personnes, ils vont faire le qiyam fi Ramadan, là qui n'y gagnent que la fatigue. Et ils n'ont pas dormi, c'est ce qu'ils ont gagné. C'est un table, l'être humain quand il se prive de sommeil, ça le fatigue. Sauf dans ce cas, si tu te prives pour une ta'a, enfin cette fatigue c'est des hasanat. Amma, celui qui fait pour se montrer, mathalan, qu'est-ce qu'il a gagné? Illa as-sahar kama qal. Il a veillé, il se fatigue. Wa kam min qa'imin mahrum. Et combien tu trouves ربما il est قائم في المسجد pendant des heures, il est mahroum, il n'a pas de récompense. بعضهم عياذا بالله, ils vont voir des sorciers, بعضهم ils font du shirk, بعضهم ils insultent Allah. ثم يفعل القيام, لابد من توبة, بعضهم ils font pour se montrer فقط. Ils mettent des beaux vêtements et leur but c'est pour que les gens ils parlent d'eux. هؤلاء ils se fatiguent فقط. وكم من نائم مرحوم. Et combien de musulmans qui dorment, ils sont marhoum, Allah il leur pardonne. لماذا؟ لأنه il est naïm, il a une bonne niya, et pendant son sommeil il ne fait pas de péché, alhamdulillah. Même s'il ne gagne pas des hasanat par rapport à celui qui fait le qiyam, au moins il ne fait pas de péché. On fait attention. Amma celui qui regarde que le nombre, et il veut se montrer, il ne peut pas dormir. لماذا؟ لأنه il veut se montrer. Alors que s'il irait dormir et il serait sincère, wallahi c'est mieux pour lui. قال هذا نام وقلبه ذاكر وهذا قام وقلبه فاجر. Celui qui a dormi, في الحقيقة s'il a dormi مثلا avec طهارة, il a fait le wudu avant de dormir et il a fait أذكار النوم, في الحقيقة il a dormi على حال طيب. أما l'autre il reste debout toute la nuit, قلبه فاجر, son cœur il est malade عياذا بالله بالمعاصي et بالرياء, il veut se montrer. قال لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات. هنا il a fait une remarque, ça ne veut pas dire que on se laisse aller et on dort et on dit خلاص, l'essentiel c'est de ne pas avoir de péché, je dors, je fais dhikr et je suis à la khayr. Là, c'est pas comme ça.
في العشر الأواخر. Chaque musulman ولله الحمد il veut faire des efforts, il fait des efforts en général. وكل ميسر لما خلق له أهل السعادة. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, dans ce livre, il encourage chaque musulman à faire des efforts. On est arrivé aux 10 dernières nuits, il reste plus rien. Il reste plus rien. Et dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, plus de 80 ans de ibad. Et min hikmatillahi azza wa jalla, on ne sait pas c'est quelle nuit, on fait des efforts. Celui qui a fait des efforts pendant ce mois, les 10 dernières nuits, et il était sincère, il a tout gagné. Il a gagné un ajr azim avec son qiyam, avec son siyam, avec la nuit du destin, et alhamdulillah. قال فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. C'est une force عظيمة. Tous les manquements qu'on a eus depuis notre jeunesse, ila yawmina hada, si tu es sincère et tu fais des efforts et Allah il te récompense, il te donne la récompense de cette nuit du destin, alhamdulillah, plus de 1000 mois, c'est une ni'ma azima. Ça va compenser les manquements qu'on a eus dans notre vie. فهذا المجلس الرابع ولله الحمد والمنة. أما الخامس ففي الحقيقة il n'y a pas énormément de rajout. لماذا؟ لأن الخامس في ذكر السبع الأواخر. La cinquième assise qu'il a citée, c'est les 7 derniers jours. Là, chacun a tout ce qui est lié aux 10 derniers jours. Il l'a cité auparavant, al-i'tikaf, wal-qiyam, ila akhir. Lakin dans ce chapitre, il va surtout citer al-khilaf fi laylatil qadr. On peut le résumer. Qala rahimahullah, on résume la cinquième assise, hatta le prochain dars, et incha'Allah, ça sera le dernier, et on fait la sixième. Qala fi as-sahihayn. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت نعم. Vous avez tous fait pratiquement le même rêve. À la nuit du destin, ils ont vu en rêve que c'était les 7 dernières nuits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que plusieurs ils ont rapporté à Allah, فقال قد تواطأت في السبع الأواخر. Apparemment, vous êtes beaucoup à avoir vu cette nuit, la nuit du destin, dans les 7 dernières nuits. قال فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا c'est في الصحيحين. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à faire beaucoup plus d'efforts les 7 dernières nuits. قال وفي صحيح مسلم عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits. ثم قال, celui qui a du mal, qu'il fasse au moins des efforts les 7 dernières nuits. قال قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منها غير مرة ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits pour rechercher la nuit du destin. Ça nous montre, la nuit du destin, elle est dans les 10 dernières nuits. قال وأمر بطلبها ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Donc, al-khulasa, c'est que la nuit du destin, elle est dans les 10 dernières nuits, dans une des 10 dernières nuits. ثم قال وفي رواية للبخاري في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذه الرواية montre أن la nuit du destin, il y a plus de possibilités qu'elle se trouve dans les nuits impaires. Le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. Tous ces hadiths, ils nous montrent ماذا؟
أن ليلة القدر c'est pas une nuit fixe. كما تقدم معنا التنبيه أن البعض pense que c'est forcément la nuit du 27 et ils font pas d'effort dans les autres nuits. Là, ça nous montre, et c'est une hikma azima, أن cette nuit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas montré c'était quand, فلعل pour faire des efforts. Hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on fasse des efforts, les 10 dernières nuits, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait al-i'tikaf. قال وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. Les 10 dernières nuits de Ramadan. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الغوابر. قال et il a cité في الصحيحين أو في صحيح البخاري التمسوها في العشر الأواخر من رمضان إلى آخره. ثم الإمام ابن رجب رحمه الله أطال في ذكر الخلاف. Il a cité la divergence. Certains savants ils disent que c'est plus le 23, d'autres ils disent que c'est plus le 27, d'autres ils disent que c'est plus le 21 إلى آخره. وعلى كل حال تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم à son époque elle arrivait une fois la nuit du 21. عليه الصلاة والسلام c'était le 21. Et dans d'autres hadiths, d'autres nuits, على كل حال كما بين بعض العلماء أن المسلم يجتهد les 10 dernières nuits. Celui qui fait des efforts durant les 10 dernières nuits, alhamdulillah, forcément, il aura fait salat pendant la nuit du destin. فلهذا المسلم يجتهد في رمضان كله, il fait des efforts durant tout le mois de Ramadan, et في العشر الأواخر أكثر. Et on répète la nasiha de l'imam Ibn Rajab rahimahullah, أن l'essentiel c'est pas que le nombre. Et je fais salat toute la nuit. Là, plus important que là, en faisant des efforts bien sûr, il y a l'intention. L'intention, et da'iman, on se rappelle pourquoi on va au masjid, pourquoi on recherche cette nuit. Le but c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le but c'est quoi? C'est l'énorme récompense. Le but c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Enfin, on lira pas tout ce passage, celui qui veut le lire. Alhamdulillah, on avait résumé cette mas'ala dans les drous de fiqh qu'on avait fait, في عمدة الأحكام, كذلك في الملخص الفقهي de Cheikh Fawzan, on avait cité la nuit du destin et on avait détaillé قليلا. والخلاصة, c'est ce qu'on vient de citer, c'est que la nuit du destin, c'est pas une nuit fixe. Lakin, les nuits les plus probables, bien sûr, c'est les 10 dernières nuits, et encore plus les nuits impaires, 21, 23, 25, 27, 29, et encore plus les 7 dernières nuits, 23, 25 et la akhiri, jusqu'à 29, et encore plus la nuit du 27. C'est ça le khulasa. Enfin, nos efforts, on doit multiplier d'efforts les 10 dernières nuits, encore plus les nuits impaires, encore plus le 23, 25, 27, 29, et encore plus le 27. هذه هي الخلاصة. ثم قال رحمه الله وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد أمر عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها أيضا. Donc الأعمال, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ليلة القدر? الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. Ne t'occupe pas avec autre chose. Ne t'occupe pas avec d'autres ibadat. Fadlan, la nourriture et le kalam al-farig, بعضهم ils vont au masjid, et imma ils restent devant la porte du masjid dehors, imma fil masjid et ils mangent et ils parlent. Ah là, c'est pas min sunnat al-nabi alayhi salatu wassalam. Occupe-toi avec ces 3 choses, tu seras ala khayr. قال والمحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عد قال فيعدونها عدا للانتظار. نعيد الكلام. قال المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. Ça c'est من وفقه الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الصالحين في الحقيقة ils comptent toute l'année, ils attendent ce moment, ces 10 dernières nuits. لماذا؟ لأن c'est les meilleures nuits. لماذا؟ لأن الله عز وجل pardonne à beaucoup de mu'min. لماذا؟ لأن il y a une nuit qui équivaut à 1000 mois, mieux que 1000 mois. فلهذا الحقيقة ils comptent, ils sont pressés. فلهذا quand le moment ils arrivent, يجتهدون. Pourquoi هؤلاء ils ont atteint ce niveau? لأنهم ils connaissaient le khayr. C'est quoi le khayr? Ils n'oubliaient pas, ils n'étaient pas fait ghafla.
Ils n'étaient pas dans l'insouciance. Ils n'étaient pas que fit dunya. Là, ils connaissaient le khayr et ils lui donnaient de la valeur. Quand le moment il arrivait, il faisait beaucoup d'efforts. Força azim. Celui qui est fatigué, ou assis. C'est comme l'i'tikaf. Et ça, c'est une faïda في الصلاة. أن البعض خاصة من العوام ils pensent que الصلاة c'est que debout. فلهذا البعض ربما les 10 dernières nuits, peut-être les nuits impaires ou peut-être la nuit du 27, ou qu'il y a une très grosse possibilité que ça soit la nuit du destin, ربما ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. لماذا؟ لأنهم ils savent pas que فضل الله سبحانه وتعالى il est واسع. Celui qui est fatigué, il est juste de t'asseoir في الصلاة. La chèque, la récompense est le plus grand pour celui qui est debout. Lakin, alhamdulillah, si tu peux pas, assis-toi. Et celui qui ne peut pas se mettre debout, il a la même récompense. Ce qui l'empêche de se mettre debout, c'est l'incapacité. Et dans ce cas-là, incha'Allah ta'ala, il a l'ajr kamilan. Même si on est fatigué, assis-toi, akhil karim. Ou le ba'd, il pense que c'est que tarawih, la nuit du destin. Dans certains masajid, dans beaucoup de masajid, ils ne font pas salat toute la nuit. Même la nuit du 27, même les nuits impaires. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas d'effort? Là, fais salat avec le masjid jusqu'à ce qu'il finisse, tu auras une récompense azima. Et quand tu rentres chez toi, fais qira'at al-Qur'an, ou l'istighfar, ou l'adhkar, et ad-du'a. الحقيقة, celui qui occupe son temps, fait ça yajtahid toute la nuit. ثم قال, et on finit بهذا, قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. Elle a posé cette question رضي الله عنها au prophète عليه الصلاة والسلام. Et si c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الذكر هذا الدعاء العظيم. Ça c'est une sunna de le répéter كثيرا durant les 10 dernières nuits. لماذا؟ لأن ça peut être la nuit du destin. قال العفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم وهو يحب العفو. من صفات الله عز وجل أنه pardonne. C'est ça العفو. أن الله سبحانه وتعالى il efface les péchés de ses عباد ويحب ذلك. Et il aime هذا. قال فيحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. Et celui qui espère l'afou min Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait cette rahma. وهذا العفو, qu'il pardonne à ses frères musulmans. Celui qui pardonne à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. كما قال فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحب إليه من عقوباته. نعم, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pardonner à ses ibad. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. ثم قال ولما عرف العارفون جلاله خضعوا ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا ما ثم إلا عفو الله أو النار عياذا بالله. فلهذا chaque musulman il doit faire des efforts خاصة ces 10 dernières nuits في طلب العفو. لأن celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas فما بقي إلا النار فريق في الجنة وفريق في السعير. قال لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة. صحيح. Si on n'espérerait pas هذا العفو et le pardon qu'Allah il nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, à chaque que ce cœur il serait rempli de yes. Al-yes c'est le désespoir. لكن المؤمن il s'écarte de هذا الذنب اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. دائما tant que tu es vivant ولله الحمد باب التوبة il est مفتوح. Tant que tu es vivant et avant la fin des temps باب التوبة il est مفتوح. Et Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout. كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تقنط. Ne désespère jamais. Quoi que tu aies fait في حياتك من بدع أو معاصي أو حتى كفر même de la mécréance, ne désespère pas. Fais tauba, demande pardon et repens-toi avec les conditions. Tu dois regretter, tu dois délaisser ce péché. Il a akhirah. Et Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-afwa. Il te pardonne et il aime pardonner. Azza wa jal. قال ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت
إلى برد عفوه كان بعض المتقدمين يقول في دعائه اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة وإنها صغيرة في جنب عفوك. دعاء جميل. هذا الرجل الصالح il disait أن ses péchés étaient énormes, lakin c'est rien par rapport au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois pas désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de pardonner à tout le monde. فأنت quoi que tu aies fait, Allah subhanahu wa ta'ala il aime pardonner, فدemande-lui. قال فاعف عني وقال آخر منهم جرمي عظيم وعفوك كبير فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. فدعاء جميل. كان يقول جرمي عظيم أي mes péchés sont énormes وعفوك كبير أي الله يا الله أي ton pardon il est énorme. فاجمع بين جرمي وعفوك أي يا الله rassemble entre mes péchés et ton pardon أي pardonne-moi. فهذا كلام جميل. قال وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. انتهى. Et ça c'est une hikmah azima. C'est une sunna de répéter al-afou, de demander plutôt al-afou dans ces 10 dernières nuits, alors que ce mu'min en général il est loin des péchés à ce moment. Il est fil majid, il est le Coran. La sunna c'est de demander le pardon. Les madaliens, on ne sait pas est-ce que nos œuvres elles ont été acceptées. On ne sait pas est-ce qu'on a eu des manquements. Il a chaque qu'on a eu des manquements. Enfin, demander al-ghufran ou al-afou via al-hal, c'est très très important. Et as-salih min al-mu'minin, ils ne pensent pas que ces amal ils sont acceptés. Ça c'est min al-ghurur, ça c'est grave. On a fait des amal et on pense que khalas c'est accepté à 100%. Là, ça c'est une porte ouverte à l'orgueil. Allahu alam, est-ce que c'est accepté? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afou. Et si on a eu des manquements, fait l'ikhlas, ou la façon de faire, ou les efforts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne. Hakada fi salat. C'est pour ça que c'est une sunna après la salat de dire astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam ila akhir. Pourtant tu viens de faire une ibada. Tu n'as pas fait un péché pour dire astaghfirullah. Ma'a on dit astaghfirullah, c'est une sunna limada, peut-être que tu as eu des manques. Et là, je sais qu'on a des manques. Dans la concentration, dans la façon de faire, il a akhir. Al-istighfar après l'ibada, c'est min alamati at-tawfiq. Celui qui, après avoir fait des ibadat, dit astaghfirullah subhanahu wa ta'ala, il a peur que sa ibadat ne soit pas acceptée, sans exagérer bien sûr, et il espère la récompense. Hada, il est ala khayrin azim, naktafi bihada. Il reste un majlis, un point, une assise, et incha'Allah, on essaiera de lire cette assise jeudi. Wa billahi tawfiq. Naktafi bihada al-qadr, walhamdulillahi rabbil alamin.